रानीगंज के बरदही स्थित विकास नगर का रहने वाला रॉबिन गोराई ने 4 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार कर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। घटना के बाद से रानीगंज थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। रानीगंज के बरदही स्थित विकास नगर इलाके से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने समाज को कलंकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक 4 साल की बच्ची जिसके खाने और खेलने की उम्र है, उसके साथ बलात्कार कर इस छोटी सी उम्र के पड़ाव में ही बड़ा बनना सिखा दिया। हैवान रॉबिन गोराई, जिसकी उम्र 42 साल है और पेशे से तांत्रिक है, उसने इस मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। इस तरह की दरिंदगी करते हुए रॉबिन गोराई ने ये तक नहीं सोचा कि आखिर इस 4 साल की मासूम बच्ची के मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या उस बच्ची को खुलकर जीने का हक नहीं है? क्या वो लड़की है इसलिए खुली छूट है कि उसके साथ कोई कुछ भी कर सकता है? इस तरह के घिनौने कारनामे को अंजाम देने वाले समाज के लिए न सिर्फ कलंक है, बल्कि आपराधिक घटनाओं को बढ़ावा देने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। रानीगंज बोरो 2 के प्रशासक पूर्ण शशि राय ने भी ऐसे आपराधिक मानसिकता वाले लोगों को फांसी की सजा देने की बात कही है। उन्होंने आगे कहा है कि मैंने इस घटना पर संज्ञान लेते हुए रानीगंज थाने में इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही फरार अपराधी रॉबिन गोराई को तुरंत ढूंढकर गिरफ्तार करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने इस घटना की जानकारी लेने के लिए विकास नगर पहुंचे, जहां सबसे पहले आरोपी रॉबिन गोराई की मां से बात की गई। रॉबिन गोराई की मां पुष्पा गोराई ने खुद स्वीकार किया है कि इस तरह की घटिया हरकत उसके बेटे ने की है और पुष्पा ने इस हरकत के लिए अपने बेटे को सजा देने की मांग भी की है। इसके साथ ही एक स्थानीय युवक विपतानंद दास का कहना है कि बुधवार जब वो अपने मां से मिलकर लौटा था, तभी उसने देखा कि पीड़ित बच्ची घर से रोते हुए निकली और कुछ दूर जाते ही जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद परिवार वाले उस बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां बलात्कार की पुष्टि की गई। इसके बाद तो उन लोगों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। साथ ही थाने में लिखित शिकायत आरोपी रॉबिन गोराई के खिलाफ की गई। हालांकि इस घिनौने कारनामे को अंजाम देने के बाद ही रॉबिन गोराई फरार हो गया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। स्थानीय लोगों की माने तो पीड़ित बच्ची का परिवार और रॉबिन गोराई का परिवार दोनों ही विकास नगर में भाड़े के घर में रहता है। हालांकि रॉबिन गोराई का अपना घर कॉलेज पाड़ा में है, लेकिन इसके बावजूद भी वो यहाँ भाड़े के घर में रह रहा है। ঘটনা ঘটেছিল কাল কবে হয়েছিল? যারা দেখেছে ওই পাশে কোনে ঘরটাতে যাও, খবরটা পাও, চলো আমি যাচ্ছি। কি হয়েছিল কি? চলো ও ওরে হয়েছিল দেখেছে, কি? আমি তো দেখি না ভাই, আপনি কি শুনেছেন? আমি ওদের মুখেই শুনলাম। কি শুনলেন? ওই ছেলেটা রেপ কেস করেছে। আচ্ছা, আর কি? কার ছেলে ওটা? ও পাশে ঘরে ভাড়া থাকে, কার মেয়ে মানে পাশে ওদেরই লোক হয়। চলুন না, আমি আমার ছেলের নাম রবিন গোরাই। রবীন্দ্র আপনার ছিলেন আমার ছেলে ঘটনাটা শুনলেন কটার সময় হয়েছে? এই 3টা 3:30 কালকে দুপুরবেলায়। আচ্ছা, তো আপনার ছেলে কোথায় এখন? ছেলে কোথায় গেছে খুঁজে পাইনি তো। আচ্ছা আচ্ছা, যে যাকে মানে যার সাথে এরকম ভুল কাজ করেছে সেই হ্যাঁ। মেয়েটার কি নাম? বাচ্চাটা ওই তো বলবে তো, ওই তো চলো আপনি না। তো জানেন, আমি জানি না, ওই আছে ওদের লোক আছে। মানে আপনি স্বীকার করছেন এই কাজ ভুল করেছে। হ্যাঁ, স্বীকার তো করতেই হবে, দোষ করলে তো স্বীকার তো করতেই হবে। বলো, হুম। আমার তো লুকালে তো হবে না ভাই। আমি জুনটা দেখিনি সেটা কেন বলবো? জুনটা দেখেছি সেটা বলছি। তো আপনি এটা আপনার ছেলের প্রতি বিচার হোক এটাই চাইছেন তো? কি মানে বিচার হোক সেটাই তো চাইছেন, ভুল কাজ করেছে যখন? আর স্বীকার তো করতে হবে। বলো, না না, ওর তো মানে বিচার হোক এটা তো চাইছেন আপনার ছেলের? কি কি বিচার? শাস্তি তো হোক এটা তো হ্যাঁ চাইছেন তো? হ্যাঁ, শাস্তি হবে কোয়ার। হুম। কি নাম আপনার? কি নাম? আমার নাম পুষ্প গোরাই। আর বাড়ি কোথায় আপনার? বাড়ি আমার নিজের বাড়ি আছে কলেজ পাড়া, এখানে এখানে আমি কোথায়? এখানে ভাড়া থাকি। আচ্ছা, এই জায়গাটার কি নাম? এই ওই বলুন দাঁড়িয়ে। বিকাশনগর না? ঘটেছিল দাদা, দেখুন আমি তো বাড়িতে ছিলাম না, আমি গিয়েছিলাম মায়ের বাড়ি। তো এরা সব ওইদিকে বসেছিল, আমি যতটুকু এসে দেখেছি ওইখানে। তারপর আসার পর আমি দেখছি এরা বসে আছে ওইদিকে, আমি এদিকে গেলাম, দেখছি আমি এখান থেকে দাঁড়ায় দিলাম, আমার নেশা লেগেছিল, আমি মাল টাল খাই। আমি ওইখানে দাঁড়ায় পড়ে দেখলাম টিভি চলছে। তারপর আর জানি না, তারপর আমি ঘরে গেলাম। তারপরে কিছুক্ষণ পর ওই দিকের মেয়েটা ওইখানে উঠাইছে বাচ্চাটাকে, ওইখানে বসেছিল, ওরা সবাই গল্প করছিল, বাচ্চাটাকে উঠাইছে, তখন দেখেছি ওইসব কোথা থেকে উঠেছে বাচ্চাটা? এইখানে দুয়ার থেকে, মানে দুয়ারে এসে পড়ে গেছে। মানে কোথা থেকে পড়েছে বাচ্চা? ওই দুয়ার থেকে, তো বললো ওরা কি ওই দুয়ার থেকে ওইখানে এসে দাঁড়াতে পারলো না, পড়ে গেল। আচ্ছা, মানে কোন ঘর থেকে বেরিয়েছিল? এই ঘরটা থেকে, ওই ঘর থেকে বেরিয়ে ওখানে পড়ে গেছে। হ্যাঁ। আর তার ভেতরে কে ছিল? ভেতরে তো
ও ছিল আর বলছে নাকি বাচ্চা ছিল আর ওর তোর নাম কি তার? ওই তার রবিন গোড়াই নাকি কি কাজ করতো? ওই ঝাড়ফুঁক করে দেখাশোনা করে হ্যাঁ, দেখাশোনা করে ঝাড়ফুঁক করে ঝাড়ফুঁক করে মানে তান্ত্রিকের কাজ করতো। হ্যাঁ তারপর তারপর আজ জানি না দাদা আমার নেশা ছিল যখন বাচ্চাটা পড়ে যায় তারপর কি ঘটনা? তারপরে এরা উঠাইছে তারপরে দেখেছে তারপর বাড়িওয়ালাতে বলতে গেছে তারপরে বলতে যাওয়ার পর এবার এসে পরে এখানে ওকে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম তারপর আমি মাঠ দিয়ে গেলাম নেশা ইয়েতে ছিলাম মাঠ দিয়ে গেলাম তারপর ও এসে চিল্লাচিল্লি করছে বলছে এমনি কেন করলি বা কি তো তারপর বাচ্চাটাকে হসপিটাল নিয়ে যাওয়া হয়। হ্যাঁ তারপর নিয়ে গেছে ডাক্তারখানা কোন ডাক্তারখানা নিয়ে গেছে জানি না ওই ডাক্তারখানা নিয়ে গেছে আপনার নাম কি? আপনার নাম? আমার নাম বিপদ তরণ দাস জায়গাটা কি? এটা এটা বিকাশনগর বলে তো रोबिन गोराई तो उन लोग से ज़्यादा पूछिएगा हम लोग आप तो लोग इधर क्या हैं। सुने अभी तक? हम लोग यही सुने कि छोटा बच्चा के साथ वो गलत किया। अच्छा, वो बच्चा का क्या नाम? वो भी हमको पता नहीं है। कल कितने बजे का घटना है? ये परसों का घटना है। परसों का घटना है। अच्छा, आप लोग मतलब यहीं रहते हैं क्या? हम मेरा ही घर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी हुआ, पूरा नाम बोलिए। लक्ष्मी महतो। घटना एक लड़का रेप किया उसको, अच्छा। 4 साल का लड़की है, बस उतने ही जानते हम। अच्छा, उनका नाम? उसका नाम हम नहीं जानते हम। कुछ क्या काम करता था या कुछ? वो तांत्रिक पूरा तांत्रिक करता है बोला तो बस हम लोग थोड़ा ही जितने दिन पुलिस सुधा आया था यहाँ पे? पता भी नहीं पुलिस आया लेकिन हमको पता नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लाछो पूरा नाम बोलिए। लाछो ताती। अच्छा, तो इस जगह का क्या नाम? इस जगह का नाम है हम लोग सालडंगा विकास नगर में रहते हैं हम लोग। ঘটনার বারে ওই পাশেই জানবে আপনি কি শুনলেন? আমরা খালি এইটুকুই শুনেছি যে একটা বাচ্চা 4 বছরের মেয়েকে কি করে দিয়েছিল তারপরে হসপিটাল গেছে তারপর থেকে আর যা জানে ওরাই জানে তারপর আমি তো এখানে থাকি ওরা ওখানে থাকে পাশে আচ্ছা, যে করেছে তার নাম? রবিন গড়াই আর বাচ্চাটার নাম জানেন? না বাচ্চাটার নাম জানে কত বয়স কত? বয়স ওই 4 বছর হবে अभी कहाँ है बच्चा? कहीं लेके गया सुबेरे कहाँ लेगी? আপনার নাম কি? আপনার নাম? আমার নাম প্রণব সরকার এই জায়গাটার কি নাম? বিকাশনগর এই শাস্তি তো তারা মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত এইসব ব্যক্তিদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত একটা 4 থেকে 5 বছরের বাচ্চা মেয়েকে যদি ধর্ষণ করে রবিন গোড়াই বলে যে ছেলেটি আর কি যার বয়স 40 থেকে 42-এর মধ্যে ওই শালডাঙ্গা বিকাশনগরে এদের ভাষাই বলা যায় না আমাদের বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় আমি নিজে রানিগঞ্জ থানায় বলেছি যে অবিলম্বে খুঁজে বার করে তাকে গ্রেপ্তার করতে হবে এই ধরনের জঘন্যতম অপরাধকে আমরা কোনো রকম প্রশ্রয় দেব না এটা আমরা মানে বলছি পুলিশ প্রশাসনকে এবং যেখান থেকে হোক খুঁজে বার করে নিয়ে আসতে হবে তাকে পরিবারটির সাথে আমরা আছি পরিবারের সাথে আমাদের বিধায়ক মাননীয় তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন আমরা তার পরিবারের সমস্ত রকম সহযোগিতা করতে প্রস্তুত रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।